साबिक सदर ट्रंप, जो इस वक्त अपनी मकबूलियत की बुलंदियों पे हैं, पूरे अमेरिका में उनको सपोर्ट किया जा रहा है। मौजूदा सदर हैं सदर बाइडन, वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं मुख्तलिफ महाज़ों पे। स्मॉल बिजनेस जो है वो भी इस वक्त क्राइसिस में है, तो इस वक्त सदर बाइडन 20 पॉइंट के साथ लीड कर रहे हैं। अमेरिका के जो अवाम है सख्त गुस्से और गम में है कि उनका पैसे के साथ वहाँ पे मासूम लोगों का कत्ल आम हो रहा है। तो साबिक सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात भी की थी। लग ये रहा है कि साबिक सदर ट्रंप जो हैं वो बड़ी विक्ट्री के साथ वापस आएंगे। 2024 में अमरीकी सदारती इलेक्शन में कौन कौन मैदान में उतरे है, किसका पलड़ा भारी है? पूरी दुनिया की नजरें सुपर पावर के सदारती इंतखाब पर मरकूज हैं। नाजरीन, साल 2024 के सदारती इंतखाबात के लिए मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मैदान में उतरे हैं, जिनमें जोर का जोड़ पड़ेगा। और इन इंतखाबात का पाकिस्तान की सियासत और मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये तमाम तर तफसीलात के बारे में आपको आगाह करेंगे इस वीडियो में। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर मुंतखब होते हैं तो क्या पाक अमरीका ताल्लुकात में किस हद तक तब्दीली आएगी और पाकिस्तान के माशी हालात में किस हद तक बेहतरी हो सकेगी? अशियाए खुर्दो नोश, पेट्रोल पंप और दीगर अशियाए जरूरत की कीमतों में किस हद तक तब्दीली हो सकती है? चूँकि अमरीका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है और इसकी करेंसी को आलमी रिजर्व करेंसी की हैसियत हासिल है, इसलिए इसकी मईशत पर मुरतब होने वाले मनफी असरात दुनिया की दूसरी मईशतों में भी महसूस किए जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर की सतह पर हैं और मरकजी बैंक के पास इसमें से सिर्फ तकरीबन 8 अरब डॉलर हैं। गुज़िश्ता अमरीकी इंतखाबात में भी अमरीका माशी बहरान की जद में आया था और वहाँ पर कई मालियाती इदारे और कंपनियां दिवालिया हो गई थीं, लेकिन पाकिस्तान के माली मसाइल इस वक्त भी मुल्की सियासी और इक्तसादी सूरत हाल के बाइस थे और आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। अब देखना यह है कि अमरीकी इंतखाबात पाकिस्तान पर किस हद तक असरअंदाज होते हैं। नाजरीन, अमरीका के सदर जो बाइडन ने दूसरी मुद्दत के लिए 2024 के सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। इससे कबल वो 3 बार सदारती दौड़ का हिस्सा बने और 2020 में अमरीका के 40वें सदर मुंतखब होने में कामयाब रहे। सदर जो बाइडन की उम्र 80 बरस है और अमरीका की सियासत में वो गुज़िश्ता 5 दहाइयों से सरगर्म है। वो सेनेटर और फिर 8 साल तक साबिक सदर बराक ओबामा के साथ बतौर नायब सदर काम कर चुके हैं। सदर जो बाइडन ने 20 जनवरी 2021 को सदारत का हलफ उठाया था और इनकी उम्र 78 बरस थी। वो अमेरिका की तारीख के मामर तरीन सदर हैं। सदर जो बाइडन को 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की इनखला हिकमत अमली पर तनकीद का सामना रहा है। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी इनकी इमिग्रेशन और माशी पॉलिसियों को भी तनकीद का निशाना बनाती रही। अगर बात करें साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने नवंबर 2022 में ही सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि वो वाहिद साबिक अमरीकी सदर हैं जिसने किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया और न ही वो किसी मुल्क के साथ जंग का सबब बने। 76 साल डोनाल्ड ट्रंप 2016 में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देने के बाद अमेरिका के सदर बने थे, जिसके बाद 2022 के सदारती इंतखाब में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन को शिकस्त दी थी। डोनाल्ड ट्रंप का सियासी करियर कई तनाज़ात का शिकार रहा है। हाल ही में पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को अपने साथ मरासम पर खामोश रहने के लिए मुबैना तौर पर रकम की अदायगी का मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क की एक अदालत में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। वो पहले साबिक अमरीकी सदर हैं जिन्हें फौजदारी फर्द जुर्म का सामना करना पड़ा है। इससे कबल उन्हें 2020 के सदारती इंतखाब के नताइज में रुकावट डालने के इल्जामात का भी सामना है। फर्द जुर्म आयद होने के बाद राय आमा के जायजों में ट्रंप की पोजीशन मुस्तहकिम है और इनके हामियों की बड़ी तादाद इनके साथ खड़ी है। अमेरिका में भी जमहूरियत को मुश्किलात का सामना है। अगले मुमकिन सदर कौन होंगे, किन मुमालिक से ताल्लुकात पर नजरसानी की जाएगी, इस हवाले से मारूफ अमरीकी बिजनेसमैन साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त और मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका के चेयरमैन साजिद तारर ने अहम इंकशाफ कर दिया है। साजिद तारर ने कहा कि आने वाले इंतखाबात न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी अहमियत का हामिल हैं। इस वक्त जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, अगर इसको तफसील से देखा जाए तो वो अमेरिका की खारजा पॉलिसी की वजह से हो रहा है। जो भी तनाज़ात चल रहे हैं वो अमेरिका की खारजा पॉलिसी की वजह से हैं। तो अगले इंतखाबात बहुत अहम होंगे। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया से ताल्लुकात के हवाले
حوالے سے تعلقات پر نظر ثانی کی جائے گی۔ پاکستان کے امریکہ سے تعلقات بہتر ہوں گے۔ اگر پاکستان بھارت قریب آتے ہیں تو انڈیا چین پر مزید فوکس کر سکتے ہیں۔ ساجد تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی اہمیت جیوگرافک لوکیشن کی وجہ سے مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ اگر الیکشن جیتے تو پاکستان امریکہ تعلقات کا ایک نیا باب شروع ہوگا۔ ان کی نئی کیبنٹ میں بہت اچھے اسٹرانگ نام دیے گئے ہیں۔ شہباز شریف کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک پارٹی کو اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ لابی میں لگایا جا رہا ہے۔ کبھی کسی نے پاکستان کی لابی بھی اس طرح کی ہے؟ اگر امریکہ میں انتخابات ٹھیک ہوئے تو ڈونلڈ ٹرمپ اگلے ممکنہ صدر ہوں گے۔ امریکہ میں موجود 92 نیوز کے نمائندہ خصوصی خرم شہزاد نے بھی تازہ ترین صورتحال کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ امریکی صدارتی انتخاب کے امیدواروں اور ان کی پالیسیاں کیا ہوں گی؟ مستقبل میں پاکستان اور دیگر ممالک کے بارے میں کیا ترجیحات ہوں گی؟ پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ سابق صدر ٹرمپ جو اس وقت اپنی مقبولیت کی بلندیوں پہ ہیں، پورے امریکہ میں ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے جب مصر پولز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت موجودہ صدر جو ہیں صدر بائیڈن، ان کے اور صدر ٹرمپ کے درمیان 20 پوائنٹس کا ڈفرنس ہے۔ اس الیکشن کی جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اس وقت موجودہ صدر ہیں صدر بائیڈن، وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں مختلف محاذوں پہ۔ اکانومی کو لے لیں، انٹرنل افیئرس پہ لے لیں، جو فارن افیئرس اس کے اوپر لے لیں، اور اس کے علاوہ جو ہیلتھ کیئر ہے اور LGBT کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر عوام نے ان کو بری طرح ریجیکٹ کیا ہے۔ اکانومی اس وقت امریکہ کی اکانومی سٹرگل کر رہی ہے، جو ڈومیسٹک افیئرس ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسمال بزنس جو ہے وہ بھی اس وقت کرائسس میں ہے۔ ہیلتھ کیئر کے اوپر کوئی جو ریفارمز کا پرومس کیا گیا تھا وہ بھی نہیں ہو سکے۔ تو جو پیسہ ہے وہ سارا باہر جا رہا ہے، یوکرین جا رہا ہے، اسرائیل جا رہا ہے۔ جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہوا ہے اس وقت صدر بائیڈن کو، وہ ہے غزہ کی صورتحال۔ امریکہ کے جو عوام میں سخت غصے اور غم میں ہے کہ ان کا پیسے کے ساتھ وہاں پہ معصوم لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ امریکہ بھر میں جو سوئنگ سٹیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ ایسی ہی ہے، جو صدر بائیڈن کی طرف نہیں بلکہ صدر ٹرمپ، سابق صدر ٹرمپ کی طرف ٹلٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو اس وقت جو فارن افیئرز ہیں، جیسے پاکستان کا مسئلہ ہے، تو سابق صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی، اور پاکستان کے ساتھ جو امداد تھی، جو پاکستان کے 6 مختلف شعبے ہیں، انرجی کا شعبہ ہے، زراعت کا شعبہ ہے، ڈیفنس کا شعبہ ہے، جو مختلف 6 شعبے تھے، اس کے اوپر سابق صدر ٹرمپ کے دور میں دوبارہ سے کام شروع ہو گیا تھا۔ لیکن صدر بائیڈن کی طرف سے ایسا کوئی خاص انیشیٹو نہیں لیے گئے جو جن کو کہا جائے کہ یہ صدر بائیڈن کی طرف سے آئے تھے انیشیٹو پاکستان کے لیے یا ساؤتھ ایشیا کے لیے۔ صدر بائیڈن کا جو رویہ ہے اوباما والا، سابق صدر اوباما والا ہی ہے۔ ان کا زیادہ جو اس وقت رجحان ہے وہ بھارت کی طرف ہے، جبکہ پاکستان کی طرف نہیں ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بڑی وکٹری کے ساتھ واپس آئیں گے۔ 2024 کے صدارتی الیکشن میں جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ دونوں امیدوار ہی مضبوط امیدوار ہیں۔ نومبر میں نئی تاریخ رقم ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کا نیا مکین کون ہوگا؟ اس فیصلے کا پوری دنیا کو انتظار رہے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔